तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का रेसिपी देखिए, बहुत दिन के बाद चिकन फिट करी और साथ में पोटा भी है, पोटा करी भी ये साइड साइड में रखा हूँ, और राइस, ग्रीन चिल्ली, ओनियन, नींबू, और इधर किनारे किनारे ग्रेवी डाल दिया हूँ, एक्स्ट्रा ग्रेवी। तो गाइस आप लोग बने रहिए वीडियो में और वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। तो करते हैं गाइस स्टार्ट ईटिंग। गाइस आज बहुत बेहतरीन ये चिकन फिट करी है, ताज़ा था एकदम मस्त। तो करते हैं गाइस स्टार्ट फटाफट। और गाइस आधा केजी है ये चिकन फिट करी और आधा केजी है चिकन पोटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नींबू निचोड़ देता हूँ। चिकन पोटा मज़ा आ गया। मिर्ची भी बहुत तीखा है गाइस। ये देखिए चिकन फिट करी। ये देखिए बड़ा साइज का चिकन फिट करी। ये भी है गाइस बड़ा साइज।
ये एक और पटाखे लीजिए।
तो गाइस